ड्रामा सीरियल हब्स में बासित मरते मरते बच जाता है। दूसरी जानिब आयशा दोबारा से फहद के साथ मुलाकात कर रही है और इस बार बासित ने यह फैसला कर लिया है कि वो आयशा को तलाक दे देगा। आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि सलमान साहब का दोस्त आखिरकार बासित के ऑफिस आ ही जाता है, यानी कि बासित के वालिद का दोस्त। वो सलमान की पूरी केयर कर रहा होता है कि कारोबारी मामलात में भी बहुत मदद कर रहा है। जैसे ही वो ऑफिस में आता है तो वहाँ पर आखिरकार वो आयशा के बारे में पूछता है और कहता है कि आयशा कहाँ है। लेकिन आगे से बासित कहता है कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, बेवफा, खुद हर्ज, अच्छे खासे इंसान को अपनी आदत दिलाकर फिर उनसे दूर चली जाती हैं ताकि वो सारी ज़िंदगी उसकी कमी को पूरा करते करते मर जाए। ये बात सुनने के बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा के साथ बहुत मोहब्बत की थी, एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी औरत ज़ात से एतबार ख़त्म हो चुका है। बासिर ऐसा ना करो, आयशा बहुत अच्छी लड़की है और उसे घर ले आओ। दूसरी जानिब आयशा अपने घर में परेशान बैठी हुई होती है और बासित के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह बासित उस पर बेएतबार हो गया, कैसे उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बासित उसके बारे में ऐसा ख्याल रख सकता है और अपने दोस्त फहद के बारे में भी। वो सोचों में वहीं पर बैठी हुई होती है कि तब उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, तुमने बहुत ही गलत किया है, तुमने खुद ही बासित के दिल में शक पैदा किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों फहद के साथ घर के मामला डिस्कस कर रही थी और आपने खुद ही उसे शक करने का मौका दिया है। अगर मर्द के दिल में एक बार शक बैठ जाए ना तो फिर उसको मिटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तुम क्यों नहीं समझती। उस पर आयशा कहती है कि उसने मुझे सब कुछ दिया है जो हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन उसकी नज़रों में मैं एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरा फहद के साथ कोई अफेयर नहीं है। बासित ने जिस तरह मेरे और फहद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना, तो मेरा तो अब दिल ही नहीं करता कि मैं उस घर में दोबारा जाऊं। ये बात सुनते ही उसकी माँ कहती है कि ऐसा हरगिज़ भी मत सोचना, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी और आप अच्छी तरह जानती हो कि हमारे हालात जिस तरह से चल रहे हैं और अगर इस पर तुम भी घर बैठ जाओगी तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बानू भी उसके पास आकर उसे समझाती है कि मैं फहद भाई के साथ बात करूंगी कि ये वो सारी की सारी हकीकत बासित भाई को बता दे। इस पर आयशा बानो को कहती है कि जब बात किरदार के ऊपर आ जाती है तो वहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बेहतर होगा कि अब हमें जुदा होना चाहिए। इस तरह कि रोज़ रोज़ की जिल्लत से बेहतर है कि एक ही दिन की बंदा जलील हो जाए। दूसरी तरफ जब फहद को कॉल आती है तो आयशा उसके पास चली जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फहद कहता है कि बासित ने अच्छा नहीं किया मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। आयशा कहती है कि इतना नेगेटिव आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। बासित के बारे में मेरी सोच ज़रा भी ऐसी नहीं थी। अपनी माँ की वजह से अब वो दूसरी औरतों पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, लेकिन आयशा को भी अब फहद के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मर्द के दिल में जब शक पैदा हो जाए तो वो वाकई औरत से दूर हो जाता है। क्योंकि इस बार आयशा वो हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बासित से दूर होती चली जाएगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ बासित भी फैसला कर देता है कि वो आयशा के घर में जाएगा और जैसे ही घर में आता है तो वहाँ पर आयशा मौजूद नहीं होती। बासित आयशा की माँ से पूछता है कि आयशा कहाँ है। इस पर आयशा की माँ कहती है कि वो अपने किसी दोस्त के घर गई हुई है, जल्द आ जाएगी। जैसे ही वो वहाँ खड़ा होता है तो ऊपर से आयशा आ जाती है। देखो आ गई आयशा। आयशा को अकेली घर आता देखकर बासित एक बार फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके दिल में तो शक पैदा हो गया है। उसकी यही सोच है कि आयशा ज़रूर फहद के साथ ही मिलकर आई होगी। बासित पूछता है कि आप कहाँ से आ रही हो अकेली। इस पर आयशा हौकला कर कहती है कि मैं वो अपने दोस्त के पास गई थी। दूसरी तरफ बानो आखिरकार फहद के घर पहुंच गई। वहां जाकर फहद को कहती है कि फहद भाई अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद आयशा आप ही दोबारा से बासित के पास चली जाए। सारी की सारी बातें फहद बता देता है कि किस तरह से हुआ था। जो जोया का मामला चल रहा था मैंने तो सिर्फ और सिर्फ वही बात कही थी आयशा के साथ कि आमिर और जोया ने निकाह कर लिया है। जोया को मैंने इन दोनों ढूंढा भी था, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आखिरकार आयशा को बता दी थी। इस पर बानो कहती है कि बासित को अब आप ही यकीन दिला सकते हैं कि अगर आप ही
کچھ نہ بولے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد فہد سوچتا ہے کہ کیونکہ باسط بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکا ہوتا ہے اور بہت زیادہ جذباتی ہے، باسط دوسری جانب شاپنگ مال میں گیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے پیچھے فہد بھی پہنچ جاتا ہے۔ فہد باہر کھڑا ہوتا ہے کہ اوپر سے باسط اس کے پاس آ جاتا ہے۔ باسط کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر اس کے پاس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو میری زندگی تباہ کر دی۔ اس پر فہد کہتا ہے کہ پلیز باسط ایک بار میری بات تو سن لو، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں اور نہ ہی آپ کی بیوی عائشہ کا۔ آپ پلیز میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں آپ کو ساری کی ساری باتیں بتاتا ہوں۔ اس دن زویا گھر سے بھاگ چکی تھی اور عامر کے ساتھ نکاح کر لیا تھا جس کے ساتھ وہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں سننے کے بعد باسط بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کو ایک بار پھر سے غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی بہن اس طرح کی ہے تو یہ ٹھیک لڑکی کیسی ہو سکتی ہے۔ غصے میں آ کر وہ گاڑی سے اتر جاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پیچھے سے فہد اس کو بہت آوازیں دیتا ہے لیکن باسط اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ باسط جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے اور باسط گاڑی بہت زیادہ تیز چلا رہا ہوتا ہے۔ آخر کار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ اس کے کار کے ساتھ ٹرک لگنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ بریک مار دیتا ہے جس کے بعد باسط کی جان بچ جاتی ہے بہت مشکل کے ساتھ۔ باسط گاڑی والے کو کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کیا کس سائڈ سے تم آ رہے ہو؟ اس کے بعد اگلی ہی دن صبح یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دے گا اور وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اب وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ عائشہ نے بھی اس کی ماں کی طرح ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اس کے بابا کو چھوڑ کر کیا تھا۔ عائشہ نے بھی اس کو دھوکہ دیا ہے، عائشہ سے بدظن ہو چکا ہے۔ آخر کار وہ دوبارہ سے عائشہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور عائشہ کی ماں کو کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں طلاق کے کاغذات بہت جلد بھیج دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد عائشہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم عائشہ کے اوپر یقین کرو، عائشہ ایسی نہیں ہے، عائشہ بے قصور ہے، عائشہ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے، اور اس کا فہد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے تو صرف فہد سے مدد مانگی تھی کیونکہ عائشہ اس بار خاموش ہو چکی ہے، وہ اپنے بارے میں کوئی بھی صفائی نہیں دے گی۔ فہد اور بانو ایسا کچھ کریں گے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ باسط کو یقین ہو جائے گا کہ عائشہ بے قصور ہے، اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی افیئر نہیں ہے۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باسط اور عائشہ دوبارہ سے ایک ساتھ ہوں گے اور وہ خوشی خوشی رہنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے جس طرح سے آج باسط کو ہوئی ہے۔ عائشہ جیسی معصوم لڑکی کے اوپر بھی شک کرنا باسط کو بنتا نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی کیا۔ عائشہ نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جب وہ خاموش رہی، صبر کیا، اپنے رب کے اوپر یقین کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا، جس کے بعد دوبارہ سے وہ باسط کے پاس چلی جائے گی اور عامر اور زویا بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہے۔ عامر ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ زویا کو اس کے گھر لے جائے گا اور جیسے ہی زویا اپنے گھر آئے گی تو زویا کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ بہت دنوں بعد اس کی ملاقات اس کی بیٹی سے ہوتی ہے اور ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے عامر کو۔ آپ سب کو کیسا لگا کہ عامر اور زویا ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں؟ باسط اور عائشہ کو ایک دوسرے کے ساتھ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔